بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں C49. میں ہوں مریم نسیم اور میرے ساتھ موجود ہے نفیسہ قیوم. آج کے مارننگ گپ شپ میں ہم ایک بڑا ہی مزیدار ٹاپک لے کے آئے ہیں جس کا شکار ہر بندہ کبھی نہ کبھی ہوتا ہے، بلکہ ہم خود بھی اس میں شامل ہیں. یہ جو منافقت چلی ہوئی ہے نا آج کل، تو منافقت ہے کیا، اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، لوگ کہاں کہاں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم لوگ کیسے اس چیز سے بچ سکتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والا ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہم آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں نفیسہ آپ؟ جی میں ٹھیک مریم، آپ کافی دنوں بعد آئی ہیں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. جیسے کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور ایک تو میرے نکاح کا آپ لوگوں کو سب کو ہی پتہ ہے، تو اس وجہ سے بس چھٹیوں پہ تھی میں. تو آپ سب سے پہلے منافقت کی ڈیفینیشن بتائیں ہمارے ناظرین کو. منافقت یہ جو ہمارے معاشرے میں منافقت ہم کہتے ہیں نا، ہمارا معاشرہ منافقت کر رہا تو جو ان کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں نا وہ منافقت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. منافقت کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے سے، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کو بھڑکاتے ہیں کہ اس نے یہ بات کی تھی، اس کو ڈبل ایک بات نہیں اس کو بتانا، اس کے سامنے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر دیتے ہیں، 4 لگا کے اس کو بتانا کہ ہاں یہ ایک چغل خوری بھی اس میں آ جاتی ہے، منافقت بھی اس میں انکلوڈ ہو جاتی ہے. منافقت کی تو بہت، شیطان ہمیں ورگلا رہا ہوتا ہے، ہم کسی کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں یہ بات بتانی ہے، ہمیں بالکل بھی اس طرح کرنا نہیں چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے. اس شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان سے محفوظ، شیطان بھاگ جاتا ہے، ہر چیز سے بھاگ جاتا ہے. ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہنا چاہیے، مصروف رہنا چاہیے، اور ہم ان چیزوں سے تو بہت دور رہنا چاہیے. منافقت شیطان ورگلا رہا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں نے اس کو یہ کام کا یہ کر رہا ہے. اور جب مریم یہ ہوتا ہے ہم صبح نماز پڑھتے وقت نہیں اٹھتے، ہمیں وہ بھی ایک منافقت، ہم شیطان ورگلا رہا ہوتا ہے، ہمیں یہ نماز نہیں پڑھنی، پھر بھی ہم کلمہ پڑھیں گے اور فوری طور ہمارے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اسی چیز کو منافقت کا نام ہم کہتے ہیں. جی ایک انسان میں کوئی برائی ہے، وہ اس کی موجودگی میں، جیسے اب آپ یہاں پہ موجود ہیں تو میں چپ کھڑی رہوں، یہاں میں کہوں نفیسہ تو بہت اچھی ہے، اور جب آپ یہاں پہ نہ ہوں تو تب میں آپ کی وہ برائی لوگوں کو بتا رہی ہوں، تو اس کو کہتے ہیں چگلی. کہ ایک بندے میں برائی ہے اور وہ ہم اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کو بتا رہے ہیں تو یہ چگلی ہو جائے گی. لیکن ایک چیز آپ میں ہے ہی نہیں اور وہ میں بتا رہی ہوں لوگوں کو، تو یہ آ جاتا ہے غیبت میں. اور جب آپ میرے سامنے ہیں تو میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں نفیسہ آپ بہت اچھی ہیں، آپ تو کیمرے کے سامنے بولتی بڑا اچھا ہے، اور ہمارا یہ جو مارننگ گپ شپ ہے یہ چل ہی آپ کی وجہ سے رہا ہے. اور آپ کی پیٹھ پیچھے میں کہوں کہ یار اس کو تو اتنا اچھا بولنا نہیں ہے، اس کو میں اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہوں بس. تو یہ چیز منافقت میں آتی ہے، اور ہمارا معاشرہ بڑا پڑا ہے اس طرح کے لوگوں سے جو کہ منافقت کرتے ہیں. 80% معاشرہ ہمارا انہی مطلب کہ منافقت کا شکار ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے وہ ہر کسی کی برائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے منہ کے سامنے ہمیں کہہ رہے ہوتے، جس طرح آپ نے پہلے بات کی بالکل یہ 100% اسی طرح کا یہ بعد میں اسی کی برائیاں گھروں میں اسی وجہ سے منافقت کی وجہ سے لڑائیاں. ہم کہتے ہیں نا ہمارا معاشرہ تباہی کا شکار ہے. بالکل جو ان سے گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی ساس بہویں ہوں گی اور بہن بھائی آپس میں ان کے اتنے رشتوں کی دراڑیں پڑ جاتی، لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا اور انہوں نے یہ سچ بولا. بھائی آپ لوگ اتنا کلوزلی رشتہ بناؤ کہ آپ لوگوں کو دوسرا اسٹرانگ رشتہ بناؤ کہ آپ لوگوں کو کوئی تباہ نہ کر سکے. آپ لوگ آپس میں مطلب اتفاق سے رہیں، ہر چیز آپ کو مینیج کرنی چاہیے. کہ یہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے کہ ہمیں اس بات پہ یقین نہیں کرنا، جب تک ہم کہتے ہیں نا آنکھوں سے دیکھی چیز کا بندہ یقین کرے. جو بندہ آپ کے پیٹھ پیچھے بول رہا ہے آپ لوگ بالکل بھی اس کو یقین نہ کرو. اگر آپ لوگ کو وہ کہہ رہے ہیں نا آ کے کہ ہم یہ بات بول رہے ہیں تو آپ ان کو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ آپ ہمیں کیوں اس طرح کی بات بتا رہے ہیں مریم. اور یہ اسی طرح سے میرے ساتھ بھی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، جو لوگ میرے سامنے میری بڑی تعریفیں کرتے ہیں، مریم یہ مریم وہ، مریم کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور وہ بھی میری پیٹھ پیچھے میری برائیاں کر رہے ہوتے. تو مجھے بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. اور میں اکثر کہتی ہوں کہ اس طرح کی چیزوں سے بندہ دور رہے، یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کریں کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے آپ کی پیٹھ پیچھے، ورنہ آپ کو ہر انسان سے نفرت ہو جاتی ہے. آپ نے 80% کہا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ 100% ہمارا معاشرہ اس چیز میں، ہر بندہ کہیں نہ کہیں وہ اس چیز میں انوالو ہے. وہ جو ہے سامنے پہ منہ پہ وہ تعریف کر رہا ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے وہ برائی ہے، صرف اپنے کام کے لیے اپنے مطلب کے لیے. وہ کہتے ہیں نا ضرورت پڑنے پہ تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، لوگ ایسے کرتے ہیں. وہ جب تک ضرورت ہوتی ہے نا تب تک آپ بہت اچھے ہو اور ہم آپ کے ساتھ لانگ ٹائم چلیں گے، ہم اس طرح کر لیتے ہیں، ہم اس طرح کر لیتے ہیں. اور جب ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، یا مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ جاب کر رہے ہیں تو ہمارا جو بھی کوئی باس یا جو بھی، یہ میں صرف مثال دے رہی ہوں،
हमारा जो भी सीनियर हो या हमारे सर हो या चेयरमैन कोई भी, वो हमारी बड़ी तारीफें कर रहे हो कि आप बड़ा अच्छा काम करते हो और हमें अप्रिशिएट भी किया जा रहा हो, एक दिन हमारे व्यूज ज्यादा आ जाए तो उस दिन हमें पार्टी भी दी जा रही हो, और कुछ ही दिनों के बाद उनको कोई और लड़की मिल जाए कम सैलरी में, तो वो क्या करते, रिप्लेस कर देते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि इतने दिन इसने हमारे से इतनी स्ट्रगल की है, जब हमारा इतना अच्छा नहीं काम चल रहा था तब पिछली सारी चीजें आपकी फ्लॉप, वो फिर ये देख अपने पैसे देखेंगे ना, मुझे यहाँ से बच रहे हैं तो मैं बचा लूं, वो रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह की मुनाफिकत भी चल रही है माशरे में। मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगी, इसी तरह ही है जिस तरह हम कहते हैं ना हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, मैं एक बात कर, वो कहेंगे अगर कोई बंदा दूसरी जॉब कर रहा होगा, अच्छी से अच्छी भी वो जॉब कर रहा होगा, वो कहेगा कि नहीं हमने इसको जॉब से नहीं देनी, और उसी शख्स का बेस्ट फ्रेंड भी होगा, उसी की बुराइयां उसके सामने शुरू करना स्टार्ट कर देगा, भाई इस तरह का इसको, ये इस तरह इसकी नेचर है, ये बहुत बदतमीजियां करता है, इस तरह करता है, और बाद में वही उससे बुराइयां करना शुरू हो जाएगा। उसको पता नहीं चलेगा कि मेरा वो बेस्ट फ्रेंड था और मैं किसके सामने उसकी बुराइयां, तुम्हारे बुरे वक्त में कितना काम आया होगा, और तुम ये उसकी किसी के सामने खड़े होकर मुनाफिकत ही कर, उसकी बुराइयां कर, बेशक उसके अंदर इतनी नई बुराइयां हैं, तुम क्या ये कर रहे हो, अपने दोस्त को ही धोखा दे रहे हो ना। और वो अपनी जॉब की खातिर इस तरह कर लेते हैं लोग, तो जॉब के लिए अपने दूसरे की बुराई करके ताकि मैं उसको डिग्रेड करूं और मैं खुद आपा हो जाऊं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी एक दोस्त है फजीलत, पिछले तकरीबन 6-7 साल से एक ही दोस्त है मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो मेरी उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती, हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ, सिर्फ एक दफा 6 साल में एक दफा झगड़ा हुआ है। तो हमने ऐसा पहली दफा हुआ है कि हमने कंटिन्यूसली 1 वीक तक एक दूसरे से बात ही नहीं की, वरना हमें एक दिन झगड़ा हुआ दूसरे दिन हम पहले जैसी हो जाती हैं। तो इस तरह से ना कुछ मुनाफिकों ने हमारे अंदर बुराइयां डाली हुई थी, और मेरे सामने ये कहते कि फजीलत तुम्हारे बारे में ऐसे कह रही है, और उसके सामने कह रहे थे मरियम ने ये बात की है, हालांकि जो बात उन्होंने मुझे खुद बताई थी, कहते उसको जाके कहते मरियम ने ये ऐसे कहा है। तो आफ्टर 1 वीक उसने ना एक दिन मुझे मैसेज किया और मुझे कहती है तुम इधर उधर से जो मेरी बातें पूछ रही हो सीधा मुझसे ही पूछ लो, ये उसका मैसेज है। तो मैंने आगे से उसको रिप्लाई ये किया, तुम जो बातें कर रही हो ना मुझे भी वो पता चल रही हैं। अब ये यहाँ से हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, 10 मिनट हमारी बात हुई है, उसके बाद उसने कहा कि हम बाहर कहीं बैठ के बात करते हैं, हमने बैठ के चाय पी है इकट्ठे, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर, कितनी अच्छी और हमें पता चल गया कि कौन से लोग थे जो हमारा झगड़ा करवा रहे थे, और किस तरह से इन मुनाफिकों की वजह से हमारी इतनी गहरी दोस्ती खराब हो रही थी। और उसके बाद अभी तक दोबारा भी हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं देखने वालों को भी ये पैगाम देना चाहूंगी कि अगर कोई आपके सामने आके किसी की बुराई करता है ना, तो आप उसकी बात सुन के चुप ना कर लिया करें, यकीन ना कर लिया करें, आप जाके एक दफा डिस्कस किया करें। अपने रिश्तों को अगर आपने बचाना है ना, तो डिस्कशन से चीजें क्लियर हो जाती हैं। होती है हर फैसले। हम कहते हैं कुछ घर में लड़ाइयाँ वगैरह हो रही, पहले हम उसको ये नहीं कि हमारी इस वजह से लड़ाई, हम उसकी तह तक जाएंगे, हमारी लड़ाई किस रीजन से हो रही है, इसकी वजूहात ही क्या है। मतलब छोटी इन बातों पे लड़ाई झगड़ा होना, हमारे पास पैसे नहीं, हमारा ये खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, इसी तरह इन चीजों पे बहस स्टार्ट हो जाती है। इनको ये नहीं चाहिए कि इन चीजों पे बहस करें, उन मसलों को हल निकाले कि इन मसलों का हल क्या है, हमने किस तरह हर चीज को मैनेज करना है, क्या चीज है क्या चीज नहीं है। वो इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं सोचते। वो कहते हैं कि हमने इसको लैदा कर दिया, कुछ मतलब घर में बेटा की शादी नहीं होती है तो उनका बहनों के साथ नहीं होता, और हमें इसको लैदा कर देने शायद ये तब अक्लमंद हो जाए। आप ये ना सोचे, पहले भी तो आपका ये सिस्टम चल ही रहा था, उनको देखेंगे वो क्या मैनेज हो रहा है, क्या सही तरीके से नहीं हो रहा। हम सारे फैमिली मिलके बैठ कर उनको कोई फैसला करें, और बस इसी चीज पर आ जाते हैं। मेरी भी मैडम जिस तरह आपने पहले बात बताई, मेरी भी इसी तरह फ्रेंड थी निम्रा, मैं 10th क्लास में थी तब, इस तरह जिस तरह आप बता रही पर्सनल इश्यूज की वजह से उससे मेरी इस तरह लड़ाई होगी, हर चीज उसने बहुत मेरे पे तोहमतें लगाई नफीसा, क्योंकि मैं इस तरह की लड़की, मेरे से झूठ बर्दाश्त, मुनाफिकत में चली गई ना, बिल्कुल इसी तरह मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे सामने कोई किसी की बुराई तक भी कर रहा है या कोई बात कर रहा है तो मैंने उसको मुंह पे जवाब दे देना। और मेरे घर में भी यही आदत है, मेरे सामने कोई झूठ बोल, मैं कहती है ये झूठ है, मुझे बात पे यकीन नहीं है, क्योंकि चीज उस तरह आपके फेस से पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो, तो हम किस तरह आप पे ट्रस्ट कर लें कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हो इस बात पे। और मैंने भी, मेरा भी फजीलत के साथ जो क्लैशेस हुए थे, तो उसके बाद हम दोनों जब बैठ के चीजें डिस्कस कर रही थी ना, तो वो मुझे कह रही है कि मैं उसको ये कह रही हूँ कि देखो कितने बुरे लोग हैं, इन्होंने झगड़ा कर, वो कहती उनकी गलती नहीं है, गलती हम दोनों की, हमने उनकी बातों पे यकीन, कहते हमारी इतनी पुरानी दोस्ती थी, क्या हमें एक दूसरे पे यकीन नहीं था जो हमने उनकी बातों पे। उसके बाद से ये हुआ है कि कोई बंदा मेरी बुराई कर रहा, वो कहती है कि मुझे पता है मरियम कैसी है, और मैं भी अगले बंदे को, जब अगले को हम कह देते हैं ना मुझे पता है फजीलत कैसी है, तो उसको फिर पता होता है कि अब मैंने इनके सामने कोई फजीलत की बुराई नहीं करनी। इस तरह से हमें इस मुनाफिकत को रोक सकते हैं। नाज़रीन, अभी टाइम हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम, ईडन्स कंसल्टेंट से डॉक्टर तैमूर अली अहमद, ईडन्स कंसल्टेंट वर्किंग सिंस 28 ईयर्स। हम लोग 28 साल से काम कर रहे हैं। हम सबको बताना चाहते हैं कि हमने अपनी कसूर में, शहर कसूर में अपनी ब्रांच इनॉग्रेट कर ली है। हम इन 28 सालों में कनाडा टू न्यूजीलैंड तमाम कंट्रीज़ के लिए काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और उनकी सक्सेस स्टोरीज हमारे इंस्टा पे और हमारे डिफरेंट चैनल्स पे अवेलेबल हैं। कसूर के डायरेक्टर हमारे हाफिज मुख्तार साहब हैं और ये कसूर ब्रांच को ऑपरेट करेंगे। अब आपको लाहौर आने की ज़रूरत नहीं है। कसूर और उसके जितने भी अजला गिरदो नवा के लोग अपनी आला तालीम के लिए ईडन्स कंसल्टेंट से अपनी सर्विस ले सकते हैं। थैंक यू। यार अगर मछली कसूर की और मजेदार ना हो ये कैसे हो सकता है। तो आज ने आपका भैया आपको दिखाने लगा ऐसा मछली वाला पॉइंट जिन्होंने आपके घर वालों की तमाम किस्म की टेंशन और परेशानी बिल्कुल खत्म कर दी है। और ये है कसूर का सबसे फेमस बिलाल कसूरी फिश वाला। तो ये भाई सबसे पहले मछली को लेते हैं, इसको काटते हैं, धोते हैं, फिर नमक लगा के 3 से 4 दिन के लिए फ्रीजर में बर्फ डाल के रख देते हैं। तो फिर इसको 3 से 4 दिन बर्फ में रखने के बाद इसके लिए स्पेशल किस्म का कसूरी मसाला तैयार किया जाता है और फिर इसको ऊपर लगा के इसको अच्छी तरह से मैरिनेट होने के लिए फ्रीजर में रख दिया जाता है। तो यार मुझे इनकी एक बात बहुत ही ज्यादा कमाल की लगी, आपको रेडी के रेट में किसी अच्छे रेस्टोरेंट को टक्कर देते हुए मसाला लगी मछली फराम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूंगी इनकी शॉप आपको मिलेगी मेन मछली मंडी डॉक्टर मेजर तालक की शॉप के बिल्कुल साथ। अगर बिलाल भाई है तो फिर भी आपने मछली लेके मसाला क्यों लगाना है, ये सारी टेंशन अब आपने बिलाल भाई पे छोड़ देनी है। भैया इनकी मसाला लगी मछली का टेस्ट बहुत ही ज्यादा कमाल का है। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नफीसा क़य्यूम हमारे साथ है और हमारा टॉपिक ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा है कि मुनाफकत जो है ये किस तरह से होती है। दो लोग आपस में एक दूसरे को मुतमिन करने के लिए तीसरे की बुराई कर रहे होते हैं और जब वो तीसरा आता है तो उसके सामने जी हजूर कह रहे होते हैं और ये घर से सामने उसकी तारीफें हो रही होती हैं। जो चीजें होती हैं घर से ही स्टार्ट होती है, हर चीज हम घर से ही सीखते हैं। और हमारे घरों में भी ये हो रहा होता है कि भाभी जो होती है ना हमारी, हमारा भाई अपनी बीवी को खुश करने के लिए बहनों की या भाई की, अपने भाई की बुराई कर रहे होते हैं और भाई के सामने वो भाई के होते हैं, या फिर अपनी माँ की बुराई अपनी बीवी के सामने कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो माएँ होती हैं वो अपने ही बेटे की दूसरों के सामने जाके बुराई कर रही होती हैं और बेटे के सामने वो बात नहीं कहेंगी जो वो मोहल्ले में बता रही होती है कि मेरा बेटा मुझे ठीक से खर्चा नहीं देता, बहू पे पैसे उड़ाई जा रहे। इस तरह से ये जो है मुनाफकत घर से स्टार्ट होती है और जब हम घर से ये चीजें सीखते हैं तो बाहर जाके हम दूसरे लोगों के साथ भी, या जो भी बंदा हमारा सीनियर या जो हमारे सामने पावर में होता है, हम उसके मुंह पे तो कह नहीं सकते होते, तो उसकी पीठ पीछे हम उसकी बुराई कर रहे होते हैं। वो ऐसा था, वो इस तरह का, वो इस तरह नहीं करता, वो ये करता है। हम उनको हर चीज को वजाहत नहीं करते, हम उनको बस इस तरह डिटेल से कर देते, ये चीज इस तरह हो रही, इस तरह नहीं हो रही। नहीं, उसके सामने हम उसकी बड़ी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं कि आप तो सर आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, आप तो बहुत अच्छे बॉस हैं, आपने हमें इतनी ज्यादा फैसिलिटीज दी हुई हैं, और हम पीठ पीछे उनकी बुराई कर रहे होते हैं। हम कहते हैं ये तो इतना खड़ूस है और ये हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहा या इसको हमारी स्ट्रगल नहीं नजर आ रही, इस तरह से। और इसी तरह से घर में हम अपने भाई के सामने कभी भी उनकी बुराई कर रहे होते, हम कह रहे होते भाई आप तो बहुत अच्छे हो, और जब भाई नहीं पास होता हम वहां पे उनकी बुराई कर रहे होते हैं कि भाई को कहा तो दोस्त के घर छोड़ा, मेरा भाई छोड़ने। हम दोस्तों में बैठ के लगे होते हैं अपने भाइयों की बुराइयां करने और उनके मुंह पे हम नहीं कह सकते, तो यहाँ पे हम लोग भी मुनाफिकत कर रहे होते हैं। मैं ये कहती हूँ कि हर बंदा मुनाफिक है, कोई भी ठीक नहीं है। ये भी होता है, हम जब बहनों से अक्सर कोई चीज मांग लेते हैं, हम दो बहनें होती है, खैर मेरी तो बहनें अक्सर मैं कजन्स में देखती हूँ, हमें कोई चीज ना, हम कहते हैं इसने हमें चीज नहीं इस टाइम पे दी थी, हम उसकी बुराइयां उसी टाइम में रख लेते हैं बात, अगली दफा उसको जरूरत पड़े तो हमने भी इसके काम नहीं आना। और फिर कोई हम ऐसा बहाना लगाएंगे, वो कोई चीज मांगे ना, हमें ऐसा बहाना लगाना है कि उसको ना ही देनी पड़े, हम इनकार भी ना करें और हम चीज भी ना। मैंने इस तरह एक दफा ये भी मुनाफिकत में आता है। मेरी कजन ना मेरे से, उसने लेना था स्ट्रेटनर, मैं पता नहीं उससे मैंने मोबाइल लेना था, क्या लेना था, मेरा मोबाइल का, मैंने कहा मुझे मोबाइल अपना दे देना, कहती हाँ मेरा पास नहीं है, मेरा थोड़ा सा खराब हुआ है, नफीसा तुम और खराब कर दो। मैं इसको कोई शादी का मौका है, मैंने कहा, कहती तुम्हारे पास नफीसा स्ट्रेटनर है, मैंने कहा हाँ है, मैंने कहा मेरा भी थोड़ा सा खराब, मेरा भी थोड़ा सा खराब, मैंने नहीं देना। वो फिर समझ गई होगी ये मुझे क्यों बोला जा रहा है। मैंने कहा तुमने मुझे, मैंने दिल में कहा, फिर मैंने उसकी बहन को बताया, मैंने कहा इसने उस मौके पर मुझे ये चीज नहीं दी थी, मैंने भी इसको चीज नहीं देनी। एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट कि उसकी बहन को कहा, उसके मुंह पे नहीं कहा। ये यहाँ पे हम मुनाफिकत करते हैं और मुनाफिकत से हम इस तरह से बच सकते हैं
کہ جب ہم اگلے کے منہ پہ نہیں نا جواب دے سکتے تو ہمیں پیٹھ پیچھے بھی اس کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کوئی بھی بات کرتے ہوئے ہم کسی کی برائی کر رہے ہوں تو ہم اپنے ذہن میں یہ سوچیں کیا یہ بات میں اس کی موجودگی میں اس کے سامنے کر سکتا ہوں. اگر ہم اس کی موجودگی میں یہ بات کریں اور اس کو برا لگ سکتا ہے اس بات سے تو پھر ہمیں وہ والی بات نہیں کرنی چاہیے. اس طرح سے ہم منافقت سے بچ سکتے ہیں. ہم منافقت سے اسی طرح بچ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کے سامنے, ہمارا اتنا اسٹیمنا نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے بات کر لیں, تو ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے کہ ہم اس کی پیٹھ پیچھے برائی کریں. کہ ہمارا اسٹیمنا اتنا زیادہ آ گیا تو ہم اس کے منہ پہ جواب دیں گے, اس کو بھی پتا چلے کہ بھائی اس کے پاس اتنا حوصلہ ہے کہ میں اس کے منہ پہ بات کر سکتا ہوں. اور آج کل بالکل اس طرح. لیکن سم ٹائم ہمارے سامنے کوئی ہماری خالہ یا چاچو یا پھپھو کوئی ہمارے رشتے میں بڑا یا پھر عہدے میں بڑا انسان ہوتا ہے جہاں پہ ہم جاب کرتے تو ہم اس کے منہ پہ نہیں جواب دے سکتے, لیکن ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے, دل میں غصہ ہوتا ہے اور وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے اور کچھ دل کو ہلکا کرنے کے لیے ہم دوسروں کے سامنے اس کی برائی کر دیتے ہیں. سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس ٹائم یہ غصے میں اس کو اس ٹائم موقع پر بات نہیں کرنی, اور بعد میں ہم وہی اس کو بات کرتے ہیں, اور بعد میں ہم دوسروں کے سامنے یا اپنے کولیگس کے سامنے ہم باس کی برائی کر دیتے ہیں تو ہم اس کے منہ پہ نہیں جواب دے سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم منافقت کرتے ہی نہیں ہے, ہمیں تو اس کا آئیڈیا نہیں ہے منافقت کیسے کسے کہتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ ہر بندہ کہ ہم کوئی کہتا ہے نا کہ ہم دودھ کے دھلے ہیں, میں نہیں مانتی کہ دودھ کے دھلے ہیں. ہر کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی کی برائی کسی کے سامنے بھی کر رہا ہوتا ہے. اٹس ناٹ پاسبل کہ وہ کہے کہ میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں. بندہ آج کل تو کوئی کہنا پکا سچا مسلمان میں مانتی نہیں ہوں کہ وہ ہو, کوئی وہ نوجوان نسل میں سے ہو یا جو مرضی ہو. آج کل تو ہر چیز مطلب اور ہر بندہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے, اپنا مطلب نکالنے کے لیے جو ہے منافقت کر رہا ہوتا ہے. وہ کسی کے سامنے بیٹھ کے, اب مثال کے طور پہ تم بیٹھے, تم کسی بندے کی میرے سامنے برائیاں کر رہی ہو تو بیچ میں 2-3 لائنیں میں نے بولنی ہی بولنی ہے. اگر مجھے اس بندے سے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے, مجھے کوئی بھی برائی اس میں کبھی بھی نظر نہیں آئی, پھر بھی میں نے صرف تمہیں سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ آئی ایم ود یو, میں 2-3 اس کی باتیں ایویں ہی کر دوں گی اپنے پاس سے, ایویں میں کہہ دوں گی تاکہ تم میرے ساتھ کنٹینیوسلی بات کرتی رہو اور میں تمہارا اعتماد جیت سکوں. اس کے لیے میں 2-3 اس کی برائیاں ایویں ہی اپنے پاس سے چھوڑ دوں گی. اکثر اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات کر رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم نہیں, ہم چلے جاتے ہیں. پھر بھی ہم ایٹ لیسٹ وہ باتوں کو اتنا لمبا کھینچ لیتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی سائڈ پہ کسی بات کو پکڑ لاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کرنی, اس پوائنٹ کو ہم نے لمبا کرنا ہے. ہم اس کی کوئی چھائی یا برائی ہوگی بھی نہیں, ہم کہیں گے یہ اس طرح کا شخص تھا, اس طرح کا شخص نہیں تھا. ہمیں مائنڈ سے بات پتہ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح غلط کہنا ہے, اس کو اس طرح صحیح کہنا ہے. پتہ نہیں ہمارا مائنڈ اس طرح کہ ہم خود بخود ہی ہمارے منہ سے میں نے یہ بہت دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ بھی خود سے بھی یہ کرواتے ہیں منافقت. یا کوئی باس اپنے امپلائی کو ایک کو کہہ دیتا ہے تم نے مجھے نا سارے آفس کی خبر دینی ہے, یا میں ہاسپٹل میں ہوں نا تو مجھے بھی ایک دفعہ میرے ساتھ تم نے مجھے سارے امپلائیز کا بتانا کہ یہ کیا کرتے رہتے ہیں. تو وہ نا رات کو مجھے اکثر میسج کر دیتے اینی اپڈیٹ. اب میں کنفیوز میں کیا, میں کہتی سر سب ٹھیک ہے, نہیں تم مجھے کوئی بات ہی نہیں بتاتی ہو. اب میں ان کو کیا بتاؤں, کچھ ہے ہی نہیں. تو یہاں پہ جو ہے کچھ نہ کچھ تو اگلے بندے نے بتانا ہوتا ہے نا, تو وہ پھر ایسے ہی برائیاں اپنے پاس سے کر دے گا کہ جو چیزیں نہیں بھی ہیں. اب اس کی ڈیوٹی یہ لگائی ہوئی ہے کہ تم نے چگلیاں کرنی ہے. تو وہ پھر جیسے کلاس میں ٹیچر ایک مانیٹر کو کھڑا کر دیتی نا کہ جو بچہ بھی شور کرے اس کا تم نے وائٹ بورڈ پہ نام لکھنا ہے. کوئی بچہ شور نہیں بھی کر رہا, تھوڑا سا ہل جل رہا ہے نا کوئی, تو اس نے اس کا نام لکھ دینا ہے صرف ٹیچر کو یہ بتانے کے لیے کہ میں کلاس میں ایکٹیو کھڑی تھی, جو ڈیوٹی آپ میرے ذمہ لگا کے گئی ہیں اس کو میں نے پورا کیا ہے. تو اس لیے وہ ایسے ہی بچوں کے نام تھوڑا سا بھی کوئی ہل جل لے اس کا وہ نام لکھ دیتے تھے. تو اسی طرح سے ہماری جاب پلیس پہ یا گھر میں بھی اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ساس ہوتی ہے وہ ایک بہو کے ساتھ ہوتی ہے دوسری کے خلاف, تو وہ اس کو کہہ دیتے تم نے مجھے بتانا ہے. یہ بہت, میں اپنے ایک کزن کی شادی کچھ دن پہلے شادی تھی اس کی, تو میں نے جانا تھا, تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ نا تم نے آنا ہے, آنٹی نجمہ لوگوں پہ نظر رکھنی ہے اور تم نے مجھے ان کی باتیں بتانی ہے. تو میں اس طرح سے بھی لوگ منافقت کرواتے ہیں. تو میں بعد میں یہ اچھا ہوا کہ میں گئی ہی نہیں تھی اس شادی, کسی وجہ سے میں نہیں جا پائی تھی. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ پھر اب وہ مجھ سے پوچھتی, میں نے کچھ نہ کچھ تو بتانا تھا نا, یا کوئی بات وہ آنٹی پوزیٹیولی بھی کرتی, یہ میں نے فرضی نام بتایا ہے نجمہ کیونکہ صحیح ہے نام بتا دوں گی ڈولا پڑ جائے. تو وہ کچھ بھی اگر کوئی بھی بات کرتی وہ پوزیٹیولی بھی لیتی نا بات کو, تو میں نے وہ نیگیٹو سوچ لینا تھا, چلو یہ بات میں ریکارڈ کر لوں, یہ میں بتاؤں گی. گھر میں نا اگر ہم کہتے ہیں نا رولے ڈلتے, فساد وغیرہ جھگڑا ہوتا ہے, یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ساس اور بہو کا ریلیشن
मतलब आपस में बिल्कुल ठीक भी होगा ना, अगर तीसरा बंदा आएगा ना बाहर से कोई, मैं कहती हूँ अगर हम बाहर से किसी को बात करने का मौका देते हैं, वो हम घर में जो खुद बैठे हैं हम खुद घर वालों को मौका देते हैं कि बाहर वाले हम पे उंगलियां उठाएं, और बहू पे उंगली वही शख्स उठाएगा जब हमें सास को हम खुली छूट देंगे कि आपको बाहर वाला तीसरा बंदा हम पे आके बात करे। हमें नहीं चाहिए कि हम तीसरे बंदों को अपने घर में इंटरफेयर करें कि आप हमारे मामलों में आकर बोले, ये वो हमें फिर ये भाभियां कह रही, मेरी दोस्त को मेरी एक भाभी ने कहा कि तुम मुझे बताओ मरियम का किसी के साथ फेयर है या ऐसा कुछ, यही मतलब तो अल्हम्दुलिल्लाह था ही नहीं कुछ होता। तो वैसे तो मेरी दोस्तें भी अच्छी हैं, लेकिन इतनी भी अच्छी उन्होंने बता ही देना, तो कुछ ना कुछ तो फिर वो जैसे मैंने बताया ना, अगला बंदा पूछे तो फिर कुछ ना कुछ तो बताना ही होता है ना। इसी तरह कोई बात नहीं है तो अपने पास से कोई भी बात बता दी, तो इस तरह से इस लेवल पे मुनाफिकत की जा रही है। इसी तरह हम कहते हैं डिवोर्स की रीजंस क्या होती हैं, एक दूसरे की बुराइयां बयान करना, और तीसरे के मशवरे पे हमने चलना है, हमारा जो तीसरे की बात पर्सनल मशवरा है हमने उस पे नहीं चलना, हमने कहना है कि ये गलत है वो गलत है, हमने इसको बिल्कुल भी नहीं इंक्लूड कर। भैया हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है, हम क्यों किसी को कहें कि आप ये फैसला करो, आप वो आप अपने घर को पहले देखो फिर आप किसी के घर को देखो। और ये ज्यादातर इस तरह से होता है डिवोर्स में कि लड़की जो है वो मायके जाके बैठी हुई है, लड़का अपने घर है, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, और लड़की के पास उसकी बुराइयां आई जा रही हैं, वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा है, वो कह रहा है, और लड़के के पास भी इसी तरह बातें पहुंच रही होती हैं, तो वो दोनों आपस में डिस्कशन नहीं करते और वो उनकी बात डिवोर्स तक चली जाती है। अभी हमारा प्रोग्राम खत्म होने वाला है, अभी नाज़रीन को एक हम एडवाइस देंगे कि मुनाफिकत से किस तरह से बचा जा सकता है। आप अपना पैगाम देना। बिल्कुल, मुनाफिकत से इसी तरह बचा जा सकता है, हम किसी की बुराई किसी के सामने ना करें। जब हमारे पास अपनी अच्छाई नहीं है तो हम क्यों किसी को कहें कि आप अच्छाई करो या आप ये करो। अपने आप को पहले देखें कि हम किस अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, और अच्छाई की तरफ ही हमेशा रहो, किसी को बुराई की तरफ भी ना लगाओ। कोई आपके सामने बुराई कर भी रहा हो ना किसी की, तो आप उसको कहें कि आपको ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि फलां बंदा किस तरह का है। एक चीज तो ये, दूसरी ये कि आप लोग जब किसी की बुराई कर रहे हो या किसी के बारे में कोई भी बात कर रहे हो, तो आप ये सोचें कि क्या ये बात मैं उसकी मौजूदगी में कर सकता हूँ। अगर मैं उसकी मौजूदगी में ये बात नहीं कर सकता तो मुझे अभी भी ये बात नहीं कहनी चाहिए। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने DVD की सहूलत। अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर ज़की डाइवो बस सर्विस के साथ। ज़की ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। ज़की ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। अस्सलाम वालेकुम। ईडन्स कंसल्टेंट से डॉक्टर तैमूर अली अहमद। ईडन्स कंसल्टेंट वर्किंग सिंस 28 ईयर्स। हम लोग 28 साल से काम कर रहे हैं। हम सबको बताना चाहते हैं कि हमने अपनी कसूर में, शहर कसूर में अपनी ब्रांच इनॉग्रेट कर ली है। हम इन 28 सालों में कनाडा टू न्यूजीलैंड तमाम कंट्रीज़ के लिए काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और उनकी सक्सेस स्टोरीज हमारे इंस्टा पे और हमारे डिफरेंट चैनल्स पे अवेलेबल हैं।
قصور کے ڈائریکٹر ہمارے حافظ مختار صاحب ہیں اور یہ قصور برانچ کو آپریٹ کریں گے. اب آپ کو لاہور آنے کی ضرورت نہیں ہے.